पूर्वी खबर। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में व्यापारिक विमर्श, टीएमसी प्रत्याशी कालूवरण मंडल का भव्य स्वागत और 12 सूत्री मांगों पर चर्चा। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभा कक्ष में आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी कालूवरण मंडल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर चैम्बर के पदाधिकारियों और स्थानीय व्यापारियों ने प्रत्याशी का भव्य एवं उत्साहपूर्ण स्वागत कर अपनी एकजुटता का परिचय दिया। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु शहर की वर्तमान स्थिति और व्यापारियों के समक्ष आ रही गंभीर चुनौतियां रहीं, जिनसे प्रत्याशी को विस्तार से अवगत कराया गया। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जुगल किशोर गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारियों ने शहर के विकास से जुड़ी अपनी समस्याओं पर चर्चा की और अंततः 12 सूत्री मांगों का एक औपचारिक प्रस्तुति पत्र प्रत्याशी को सौंपा। इस मांग पत्र में मुख्य रूप से व्यापारिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचे में सुधार और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने जैसे विषय शामिल रहे। इस महत्वपूर्ण संवाद के दौरान ओखला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सहित रानीगंज चैम्बर के तमाम वरिष्ठ सदस्य और प्रबुद्ध व्यापारी भारी संख्या में उपस्थित रहे। प्रत्याशी कालूवरण मंडल ने सभी मांगों को गंभीरता से सुना और भविष्य में इनके त्वरित समाधान का आश्वासन देते हुए रानीगंज के व्यापारिक हितों की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। एमएलए तो एकजन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 100%, किन्तु आमरा यदि दीदी के यदि अप्रोच करी जे जिनिसटा समस्या होच्छे সেইটা যদি অ্যাপ্রোচ করি, দিদির এত মানবিকতা আছে, কয়লা তোলার আগে মানুষগুলো কিন্তু দেখবে। কয়লাটা বড় জিনিস নয়, কয়লা কেন্দ্রের সঙ্গে সব জায়গায় কয়লা আছে, তাহলে মানুষ কোথায় যাবে? এটা চিন্তা করার বিষয় আছে। এত বড় বড় বাড়ি, এত বড় বড় বিজনেস, তারা বিজনেসম্যানরা যে কোথায় কোথায় যাবে সেই বিজনেসটা আর কি স্ট্যান্ড করাতে পারবে? আর পরিবারের মানুষকে যদি এইভাবে ইয়ে করা হয়, সেটা কিন্তু কেউ বরদাস্ত করবে না। তার জন্য যতদূর আন্দোলন করতে হয়, যাই করতে হয়, তাতে যদি শুয়ে পড়তে হয়, কোনো ওপেন কাস্ট রানিগঞ্জের 4 সাইডে আমরা হতে দেব না। কেন দেব না? যে ওপেন কাস্ট করে পরে যদি বলে রানিগঞ্জ শহরটাকে একদম মানে ঘিরে দেবো, এটা কিন্তু চলবে না। তাহলে মানুষ বাস করবে কোথায়? আগে সিদ্ধান্ত লেখ, কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত লেখ, তারপরে আমরা সেইভাবে আমরা প্রস্তুতি নিব, কিন্তু ওপেন কাস্ট আমরা হতে দেব না। এবং রানিগঞ্জের জন্য বিকল্প, যদি আমি একটা কথাই বারবার বলেছি যে সমুদ্র নিচ দিয়ে করে যদি ট্রেন চলতে পারে, তাহলে পরে কেন এইটার ব্যবস্থা হবে না? অনেক টেকনোলজি এখন বেরিয়ে গেছে, সব কিছু হচ্ছে, করা যায় ইচ্ছা করলে করে। কিন্তু বলবে কোনো কম্পেনসেশন দেবো না, এইভাবে একটা পলিউশন সৃষ্টি করে চারদিকে ঘেরাও করে চারদিকে ওসিবি করে দিয়ে পারে একটা মানে জঙ্গল বানিয়ে দিবে রানিগঞ্জ শহরটাকে, সেটা কিন্তু আমরা মেনে নিব না। আগামী দিনে আমরা দিদিকে ছোট ছোট, আপনারা জানেন আমাদের জেলাগুলোকে ছোট ছোট করছে। আমাদের যেমন রানিগঞ্জ যেমন আগে ছিল, আমরা চাইবো রানিগঞ্জের কাজ রানিগঞ্জে হোক, জেলা ওখানে থাক, জেলা আসানসোলে থাক, কোনো অসুবিধা নেই। জেলার কাজ জেলাতে হবে, রানিগঞ্জে যাতে পাবলিককে জেলাতে যাতে খুব কম যেতে হয়, সেইটাই আমাদেরকে চেষ্টা থাকবে। নেই এটা প্ল্যানগুলো মনে হয় আমার নিশ্চয়ই, যদি প্ল্যান বন্ধ করেছে তাহলে একটা টাইমে বন্ধ করেছে। কতদিন হলে বন্ধ করেছে আমি এখন জানি না পুরোটা। হ্যাঁ, কতদিন আগে? না, প্ল্যান পাস কিন্তু আগে করে নিয়েছে। দেখুন, প্ল্যান পাস আগে করে রেখে পরে তারপর সেই বিল্ডিংটা হচ্ছে, নাহলে পর বিল্ডিং হতে পারে না। প্ল্যান পাসটা আগে করে নিয়েছে, তারপরে কিন্তু বিল্ডিংটা তৈরি হচ্ছে। আর এইভাবেই আমাদের জিটি রোডের হাইওয়ের উপরে এইভাবে ন্যাশনাল হাইওয়ে কিন্তু অনেক দিন যাবৎ জমি কেনা বেচা করতে দেয়নি ফ্রন্টের জায়গাগুলো। স্যার ব্যাক সাইডে তাদেরকে জায়গা কেনা বেচা করতে পেরেছে, ফ্রন্টের জায়গা কেনা বেচা করতে দেয়নি। তো আমরা চাই যে বিল্ডিং প্ল্যান কী জন্য বন্ধ হয়েছে সেটা কিন্তু আমরা পরবর্তীকালে বলতে পারবো যে কী কারণে বন্ধ করা হলো, কার চাপে বন্ধ করা হলো, রাজ্য সরকার চাপ দিল না কেন্দ্রীয় সরকার চাপ দিল, কোন ইয়েতে বন্ধ হয়েছে সেটা কিন্তু আমাদেরকে প্রথম জানতে হবে। আর রানিগঞ্জ বাঁচাতে আমাদেরকে যে কোনো লড়াইয়ের জন্য আমরা তৈরি, যে কোনো লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত আছি। এইটা আমার তরফ থেকে বলা রইল। আমি বিধায়ক হলেও লড়বো, বিধায়ক না হলেও লড়বো। আর 100% তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে। এবং দিদিকে যদি আমরা বুঝাতে পারি, আশা করি দিদি এত সহজে কিন্তু রানিগঞ্জকে ড্যামেজ হতে দিবে না। कॉमर्स में बराबर ये इतिहास रहा है, सभी पार्टी के कैंडिडेट जो खड़े होते हैं वो अप्रोच करते हैं और हम लोग उन्हें यहाँ चैम्बर में एक मीटिंग आयोजित कर अपने सदस्यों को से अवगत कराते हैं, उन्हें बुलाते हैं। इसमें कोई सिंगल पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। वो हमें जो अप्रोच करते हैं, तो टीएमसी हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, कोई भी होती है, उससे नहीं है। हमारे पास इनका अप्रोच आया, हम लोगों ने इनसे डेट लेकर के एक सभी सदस्यों को सूचित किया। उसी हिसाब से आज डेट इनका टाइम लेकर के सभी सदस्यों को सूचित करके आज ये मीटिंग की गई।
हम लोगों ने अपने तरफ से अपना मेमोरेंडम या जो बोलना था इनके पास में अपनी दावी रखी, इन्होंने उसका उत्तर दिया और अपने संबंध में जो भी जानकारी देनी थी वो इन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। हमें इनकी जानकारी और इनका उत्साह देखकर इतना अच्छा लगा कि हमें नहीं लगता है कि इसमें हम कहीं कंफ्यूज हैं कि वो आगामी दिन में नहीं आएंगे। हमें तो लगता है वो आएंगे नहीं, वो आए हुए हैं, आ गए हैं। तो मैं इनका स्वागत करता हूं, आप सभी का जो आए, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं उन आप लोगों का भी सभी का स्वागत करता हूं। हमारे सदस्य, हमारे उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, हमारे अंडाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आए, मैं इनका सभी का स्वागत करता हूं। और भी हमारे दुर्गापुर से और आसपास के इलाका से जो भी आए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।